درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، توجہ ہے جی بچاؤ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ خود ہی صوفی بن کے بیٹھ گئے، اولاد کہاں جا رہی ہے پتہ نہیں، جی تسبیح لی مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، اولاد کیا کر رہی ہے کچھ نہیں پتا، گھر میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا، بس ہم نیک بن گئے۔ نہیں جناب والا، صرف خود ہی نیک بننا، صرف یہ ذمہ داری سے بری ہو جانا ہرگز نہیں ہے، ورنہ یاد رکھیں یہ علماء کا کام کیا ہے، یہ خود بھی نیک بنتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیک بننے کی کیا ہے تعلیم دیتے ہیں۔ یاد رکھ لینا، حکم پہنچانا، پیغام پہنچانا یہ عالم دین کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام۔ جی بے شک حق ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام تبلیغ دین فرماتے تھے، جب کوئی انکار کرتا تھا میرے آقا علیہ السلام غمگین ہو جاتے تھے۔ میرا رب ارشاد فرماتا اے جبرائیل جا ذرا میرے محبوب کے میرا سلام کہہ۔ جی واہ واہ واہ، کیا ہستی ہے میرے سرکار، جا میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دے اور غم نہ کر۔ ابو جہل نہ مانتا ہے نہ مانے، ابو لہب انکار کرتا ہے کرتا رہے، اتبا نہ مانتا ہے نہ مانے، مگر اے محبوب تیرا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے بولو؟ اللہ کا کام ہے۔ تو سمجھ لو کہ جب ہم نے دینداری پڑھ لی ہے تو ہمیں خود کو بھی بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بابو بھائی گناہ سے خود بھی بچے ہیں، محلے والوں کو بھی بچایا اور مہمانوں کو بھی بچایا۔ سبحان اللہ بولے یار، سبحان اللہ بولے، ورنہ یاد رکھو اگر معاملہ کچھ اور ہوتا تو اگر چیز 60 سال ہم اگر دیکھتے ہیں سائڈ سے، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بولے ہاں کوئی دیکھ نہ لے لیکن یہ دیکھتے ہیں، چاہے تو کتنا بھی چھپ کر دیکھ لے، کسی سے بھی چھپ جا مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اگر یہاں ڈی جے بجتا، یہاں ناچنے والے ناچتے، ناچنے والے ناچتے، دیکھنے والے دیکھتے، تو یاد رکھ لینا اگر وہ ڈی جے بجتا تو جتنا بھی گناہ ہے جو ناچتے انہیں بھی ملتا، جو دیکھتے انہیں بھی ملتا، اور سب سے پہلے نمبر پر جو آتے بابو بھائی، بابو بھائی انہیں بھی ملتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، اگر کوئی اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے، اس پر جو لوگ عمل کرتے ہیں اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کسی نے برے کام کی بنیاد ڈالی، نوٹ کر لینا میری بات کو، یہ مت سمجھ لینا بولے 5000 ہی تو جا رہے ہیں، بولے 5000 ہی تو جا رہے ہیں، بولے چلو لڑکوں کا دل بہل جائے گا، نہیں، تم گناہ خرید رہے ہو، تم گناہ خرید رہے ہو، پیسہ دے رہے ہو، گناہ خرید رہے ہو، اور نیکی تم سے مفت میں بھی نہیں لی جاتی، نیکی تم مفت میں بھی نہیں لیتے۔ سمجھ لو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ورنہ یاد رکھ لینا میدان حشر میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تو خود تو نیک بن گیا مگر ذرا بتا تو صحیح تیری بیوی کا کیا حال ہے، تیری بیٹی کا کیا حال ہے، تیرے بیٹے کا کیا حال ہے، تیرے بھائی کا کیا حال ہے۔ اگر تو نے تبلیغ کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تو نے ڈرایا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا، اور اگر تو ان کا ننگا ناچ دیکھتا رہا، انہیں گناہ کرتا دیکھتا رہا تو پھر یاد رکھ لینا تو بھی برابر کا شریک نہیں، برابر کا بولو شریک مانا جائے گا۔ مشکات کی حدیث ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو اگر طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی
तलवार से रोकने की तो उसे रोक दे, और अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता तो फिर जबान से रोकने की कोशिश करे, जबान से रोकने की कोशिश करे, और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो फिर उस काम को दिल से बुरा जाने, दिल से बुरा जाने। बुरा का फरमाते हैं कि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, सबसे कमजोर दर्जा है। याद रखो मेरे भाई, ये शादी की मुबारक महफिल है, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें बहुत कम मिला करती है, बिलखुसूस उलमा का बड़ा दिल खुश होता है जब कोई हमारा भाई शादी के मौके पर महफिले मीलाद सजाता है, जब कोई भाई शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कराता है। इंशाअल्लाह इनकी शादी में बरकतें इतनी शामिल होंगी कि उलमा की दुआएं होंगी, और जितने यहाँ पर हाजिरीन हैं इन सब की दुआएं भी शामिल होंगी। मैंने हदीस को पढ़ा है, क्योंकि मेरा मौजूद शादी के ताल्लुक से ही रहेगा। जिस ताल्लुक से प्रोग्राम हो उसी मुनासिबत से बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, बोले सुभान अल्लाह। सुभान। निकाह ये सिर्फ हजरत आदम की सुन्नत नहीं है, सिर्फ हजरत इब्राहिम की ही सुन्नत नहीं है। आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक हदीस में आता है कि जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनों का बोलो? 100 शहीदों का सवाब। बाबू भाई की साहबजादे मुस्तफा की बेहतरीन सुन्नत को अदा करने के लिए जा रहे हैं, बेहतरीन सुन्नत को जिंदा करने के लिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इनके निकाह में बरकतें होंगी। और याद रख लो मेरे भाई, हदीस पाक है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते तुन कहू लि अर्बईन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फस्कुर बिज़ाति दीन, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। आका फरमाते हैं कि औरत से 4 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से बोलो? 4 वजह से निकाह किया जाता है। लिमालिहा, उसकी माल को देख, तवज्जो है, उसके माल को देखकर। जैसे कि दौरे हाजिर में है, बंदा सिर्फ माल के पीछे ही है, माल के पीछे लगा हुआ है। अगर कोई गरीब घर से रिश्ता आ गया तो ये कहता है लड़के का अब्बा, बोले नहीं अभी उम्र ही क्या है, बोले नहीं भाई तुम्हारा लड़का तो जवान हो गया, बोले नहीं ये 5 कहते कि नहीं कहते। और अगर 8 दिन के बाद रिश्ता आ जाए बुलेट का या रिश्ता आ जाए 4 व्हीलर का तो वही लड़का शादी के लायक नहीं होता, वही शादी के लायक भी हो जाता है। तुमने आखिर क्या किया, तुम आखिर कर क्या रहे हो? मेरे नबी की आका अलैहिस्सलाम के हुक्म की बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम माल के पीछे पड़ गए। मेरे आका फरमाते हैं जो सिर्फ माल की वजह से निकाह करता है उसकी मोहताजी कभी दूर नहीं होती, वो इंटरनेशनल फकीर बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? बोले नहीं साहब देखो कितने झगड़े कितने फसाद होते हैं। बोले अगर इतने दोगे तब आएगी बारात, अगर इतना कैश मिलेगा तब आएगी, और अगर कम कैश मिल जाए तो जालिम दूसरे की बेटी को सताता है, दूसरे की बेटी को सताता है। और तूने ये नहीं देखा उसने अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया, अपने जिगर का टुकड़ा तेरे हवाले कर दिया, तू अब भी कीमत वसूली कर रहा है और तू उसे सताता है। हरगिज ऐसा ना कर, माल की तरफ ना जा, ये दुनिया फानी है। दीनदार औरत को देख, जी जी जी, किसे देखो? दीनदार को। फरमाया वली हसबिहा, और कभी उसके खानदान को देखा जाता है तो खानदान मेरे भाई दीनदार देखना चाहिए। कैसा? ये नहीं बोले इसके खानदान में एक दरोगा है एक वकील है, मैं देखूंगा तेरा, यहाँ से रिश्ता कर लूं फिर महल्ले वालों को देखता हूँ, ये फिर कहां से मुझसे टकराएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं। ये देख लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, और इसके घर के अंदर दीनदारी है कि नहीं है। क्योंकि अगर ये नमाजी है इंशाअल्लाह इसकी बेटी भी नमाजी होगी, इसके खानदान में अगर दीनदारी है तो बेटी भी दीनदार होगी, बेटी भी दीनदार होगी। रिश्ता बहुत सोच
समझ के करो, माल की तरफ हरगिज न जाओ। रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन। आज हमने माल को सब कुछ समझ लिया और ये नहीं पता कि बस एक झटका लगता है जनाब और काम खत्म हो जाता है। बस एक झटका। इंसान यार न जाने कितने ऐसे हैं जो अपने घर से निकले लेकिन वापस ना आ सके। तो ये दौलत किस काम की बताओ जरा, ये किस काम की है दौलत? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तो कभी उसके हुस्न जमाल को देखो, खूबसूरती को, सिर्फ खूबसूरती को देखा जाता है, मगर मेरे भाई याद रख लेना ये खूबसूरती कितने दिन की बताओ जरा? चंद रोजा ही तो होती है। खूबसूरती चंद दिनों की है। अगर कोई सीधी सादी लड़की, समझ है, नमाजी लड़की सही अंदाज में दुपट्टा बांधकर जब अपनी सास के सामने आती है, अपनी नंद के सामने आती है, अभी रिश्ता हुआ नहीं है तो देखते ही उसे फेल कर दिया जाता है, बात खत्म कर दी जाती है, बोले नहीं। और जहां मॉडर्न आती है बोले हाँ ठीक है, इसी से रिश्ता पक्का है। अल्लाहू अकबर, ये तूने क्या किया? हरगिज ऐसा ना कर, खूबसूरती ना देख बल्कि तकवा देख, तहारत देख, पाकीज़गी देख। इसलिए कि अगर तू मुत्तकी लड़की से शादी करेगा तो इंशाअल्लाह जो तेरी नस्ल आएगी वो भी परहेजगार होगी। वाह वाह वाह, अरे वो भी तो परहेजगार होगी। देख हजरत राबिया बसरी को, हजरत राबिया बसरी को रंग देख, कलर देख, सांवले रंग की और छोटे कद की थी, मगर याद रखें आका अलैहिस्सलाम ने, आका अलैहिस्सलाम की वो मानने वाली और ऐसी अल्लाह की बंदी कि जो एक रात में 1000 नफल पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे। दीनदारी देखी कितने 1000 नफल पढ़ती थी। और तकवा और तहारत का हाल, तुमने जाहिरी खूबसूरती देख ली, हरगिज नहीं, जाहिरी खूबसूरती ना दे बल्कि बातिनी खूबसूरती दे। इसलिए कि मैदान हश्र में जाहिरी खूबसूरती वाले नहीं, बातिन वाले चमकते हुए नजर आएंगे। जरा देख तो सही, हजरत बिलाल जाहिरी खूबसूरत नहीं थे मगर दिल उनका इतना खूबसूरत था कि आसमान का चांद भी शर्माता था। प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, माल नहीं छोड़ा, दौलत नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जब दुनिया से गए इसके रसूल लेकर गए। जब भी नाम जिंदा था, आज भी नाम जिंदा है। मैदान हश्र में भी हजरत बिलाल का डंका बजता हुआ नजर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना नसीम अहमद साहिब क़िबला, जश्न शादी मसलके आला हजरत। मेरे आका के बारगाह में, सरकार की बारगाह में सहाबा आते हैं, या रसूलल्लाह मैदान हश्र में तो बड़ी भीड़ होगी, अव्वलीन और आखरीन होंगे। भाई होंगे कि नहीं होंगे? जो हमसे पहले, बहुत पहले आए, कब्रों में लेटे हैं, वो भी तो होंगे, सब होंगे। या रसूलल्लाह अपनी उम्मत को किस तरह पहचानेंगे? मेरे आका ने फरमाया जरा मुझे बताओ कि काले घोड़ों में अगर सफेद घोड़े मिला दिए जाएं तो सफेद घोड़े का मालिक पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? तवज्जो है? सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह फिर तो पहचान लेगा, फिर तो पहचान लेगा, पहचान हो जाएगी। आका ने फरमाया ठीक इसी तरह मेरी उम्मत के जो नमाजी हैं, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई नमाज के नाम पर बड़े खामोश हो गए, क्या बात? क्या फरमाया? मेरी उम्मत के जो नमाजी हैं, जो वुजू करने वाले हैं, ये जो वुजू कर रहे हैं, कयामत के दिन इनके चेहरे चांद की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। अरे वुजू कर लो, चमका लो अपने चेहरों को। हज़रत अबू हुरैरा वुजू कर रहे थे तो यहाँ तक धो रहे थे, सुभान अल्लाह, कहाँ तक? यहाँ तक, बगल तक धो रहे थे। किसी ने पूछा कि अबू हुरैरा यहाँ तक क्यों धो रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जहाँ तक वुजू का पानी जाएगा, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जहाँ तक वुजू का पानी जाएगा,
اللہ رب العالمین جنت میں اس جنتی کو سونے کا زیور عطا فرمائے گا. تو چمکنا تو کریم سے چہرہ دھل گیا، کریم گئی، بات ختم. ہاں جو چمکتے ہیں وضو سے وہ یہاں بھی چمکیں گے، قبر میں بھی چمکیں گے، اور انشاءاللہ حشر میں بھی چمکیں گے. انشاءاللہ حشر میں بھی چمکیں گے. اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے لہذا پروگرام مختصر ہی بہتر رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ پروگرام میں 3 بج جائیں اور جو پڑھنے والے ہیں فجر میں وہ بھی سو گئے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی سو گئے، تو پھر پروگرام کا مقصد کیا رہا بتاؤ؟ اگر ہم نے فجر کی نہیں پڑھی تو یہ جلسہ کس کام کا؟ اگر ہم فجر کی نہ پڑھ سکے، یاد رکھو تو میں بس اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو عرض کیا اس میں جو خامیاں ہو گئی اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام